Scusa avanti. Dai con la seti bardaro. Scusa avanti bardaro. Na barodaro, opeli vektra. Soli baromadash. Laseti. Soli bar. Na barodaro, opeli astra. Soli bar. Na barodaro, kiavio. Soli bar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaron va xoҳарони азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. Дар видеои имрӯза мошинҳои фурӯшианд. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва ҳамон класси бобигиро фаромӯш накунед. Иншааллоҳ ин видео маъқул мешавад. Касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунанд ва дар баш замбула мебурад, замбуларо гирён кунанд, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонанд. Худованд нигаҳбонтон бошад. Бародарони азиз, мо бошад видеоро сар мекунем. Фаромӯш накунед класси бобигиро. Hyundai Avante 2012 sol 1.6 мотор, сӯзишвориш газ, кожни салон. Ҳуҷҷат чанд хака? Ҳуҷҷатҳо 6 сола, электропакет, мултирул, коробкаш автомат. Бародаро хитон бинен. Нархаш 77 бо савдо мешавад ки инам бардора нарх 2012 сол нархаш 77. дар номро 886 88 08 08 занг занед. дай воласети бародаро 2005 сол ака дақа 1.6 мотор, электропакет бародаро хафошти тантар як қафо электропакет дорад. Газу бензин. Электропакет, коробка автомат, кондиционер. Азимо пробег шакне 23500 пробег. Телевизор дора. Задаги пусдаги дора брат. Расходиш хела 1.6 прасой 16. 1.6 16 барбаро. нархаш бо савдо мешавад 33000 дар нархаш бардаро занг бо савдо мешавад. номеро телефонтон агам бизанед 985 07 54 54 газу бензина бо. Hyundai Avante бардаро 2014 кожни салон, ахафо абагре дора. Электропакет, мультирол, коробка автомат, абагре сидельни. Ина салонаш бардаро. Старт-стоп. 16000 пробег. нархаш 86000 86 та дар номеро 886 88 08 08 занг занед бародаро бо савдо мешавад. На бародаро, опели вектра. Соли баромадаш 95 солака. На салонош авто. сӯзишвориш газ бензин. Консолерш кор мекунад ка? Консолер хай надоштааст. Пробегаш 380088 пробегаш. Нака, механика. Ина моторш масло намехӯрдааст. номерои телефон чанд нака? номерои телефон
93 907 32 40 زنگ زنیم بود معامله میکنم. چند نرخ چند دکه؟ 22.5 تاش میگه با معامله میکنم. آفرین وکتر زنگ زنیم انشاءالله با معامله میکنم. اینا برادرو کیا ریو سال برآمدش 2012 سال. سوزشوارش چه که؟ سوزشواری گاز بنزین заводской газ бензин дес сузишвориш моториш як чори се буда на бародару салонош Kia Rio на электропакет на бародару механик нархша чанд тесен ака? нархш чанде? 70 ташмига бо муомила мешава. 70 гуфтеса. Я барака ам чавӣ намекунем капочо. Капочо уш мекунем мотор нош хуштай. Так. Специально мотор наштум ки наган ки дефект дора, ин хели дора, ина наштам. На бародаро мотор шафта наштута неки. Машин соз метавонад. Машинчаи хуба. Номерату чанд ака? Номро 931 931 4 45 47 47 زنگ زنیم با معامله میشود برادرها. Kia Rio моторша чанд тен ака? як чори сепай. Як чори се моторш заводской Lacetti соли бароришаш 2006 сузишвориш чӣ ака? сузишвориш газ бензин на бародаро электропакет на салонош бародаро механика моторш чанд ака? моторш 1.6 тех добудай моторш чанд таш мега ака? 38 таш мега бо муомила мекунам. номераи телефонтон чанд ака? 903 14 14 زنگ زنیم با انشالله معامله میکنه. شروعالی نه برادرو اوپل آسترا سال برادرش 99 سال نه برادرو سالوناش هم خوبان سالونه کافوش سوزشوارش چه اکا؟ گاز بنزینه؟ سوزشوارش گاز بنزین برادرو مخانیک تا الکتروپاکت دارم کنسالش هم کار میکنم ماشین در حالت خوب قرار داره بالونش موتورش 1.6 اکا؟ موتورش 1.6 پراستوی چند تاش میگه اکا؟ 36,000 میگه با معامله میشود برادر حجتاش چند خواهی اکا؟ رسوله حجت داشته نمره تلفنتون چند اکا؟
915 02 55 50. زنگ زنین برادرها با معامله میشه. کسی ماشین خرید نه برادرها ماشین یکم جای پوسیدگی یکم چی نداره، در حالت خوب قرار داره ماشین. استرا جی